2026 TTA ADC Chongbari bo Paikha Angkhari bo Khwlaikha tei TTA ADC ni katal CEM Roniel de Burma Shumai bo tangkha samung bo Khwlai tongkha TTA ADC ni Chongbari Paimani Yagulo June tal ni tini nechi salmari chasalo YTF bodolni bakhak tei review meeting Khwlaikha Aguli Manikya Courto review meeting Khwlaimungo manjagikha YTF ni president eba 18 Takarjula constituency ni MDC Suraj Deborma YTF ni in-charge MDC Utpal Deborma Khwai district YTF ni president Prosmit Deborma West district ni YTF ni president Jiten Deborma Korbuk YT ni president MDC Shojoy Ochoy Tongo MDC James Deborma MDC Khotrojoy Riang Joto media sono na upaksa sunada tini YTF Central Committee by Inzal ni meeting of months of ini YTF Central Committee ni sintui kaisa meeting belai nangkumali inzal o jaga joto district ni president vice president block ni president block vice president ai joto active warriors kai sintinoro Manikya Courto hangnai TTADC general election laimani Yagulo Mumbai ke wainai atul laimani bisinti mono je sini bubagrano belai na paikli hamai maru ase kalau bisi ase kalau ni bisinti sini bisi election khajeng loi tamani Supreme Court lorai khayai democracy wa tongai ganatantra ta turing mani bisinti bubagrani chai tomni bai tini bisi election nani thangai tamani kamna tini sini joto sigla rok bai sini youth rok bai semua tini discussion khajak o jagawa tini tongo sini bisingo sini YTF ni in charge sini sat yongkai Kotai Honorable MDC tongo sini bisingo YTF ni general secretary orang berang James Deorma Kotai MDC tongo sini bisingo West ni district ni president orang berang Jiten Deorma Kotai sini Honorable MDC tongo sini Khwai sini district president orang berang Prosmit Deorma Kotai Honorable MDC tongo sini bisingo Honorable MDC Sujoy tongo sini Honorable MDC sini Khotrojoy Riang omai kai joto sini dinara nangkumani sini siglaro bubagrani bisingtei bahai ke je nangkumani sini je ottachar khayo tomani je TIPRA elakawo bisi election yang loi kebangma infrastructure development yang tomani je fund of block tomani bisi bo abrontina bus kango lorai khayai seng demokrasi ni bisingtei seng fight khayai sini borono injustice ni justice nani bagai ini kok sab leka tei sini YTF ni mun harmo sudu oro tini kemno MLA MDC EM samai sini khania bubagrane bisingte TIPRA saroni bangma bulukuro kopna Courto sa yang mano constitutional solution yakhaba sini nangkumani greater TIPRA land mo sing bubagrano yak kologoi yak subawoi bono logiroi sing khai thane ni mo tini samai thane dikhatam kai sini je tripartite agreement TIPRA sa accord the block ni tongmani omonobo sung until and unless they payasa bubagrano without any failure sungnuka kabangma leadership ni bisinte bubagrano poitisa ero kabangma sungnuman Yagulo right team ni bisinte sungabo turuk khai tabo rasuk level tebo siri borono ubui nangkumani o hawotamos amno mani sutai saimanani amno tinyo YTF on kaisa message soji para kami amchayo sini bubagra salbumru nini ani bagai wan subui je samung khai tomani samungno bubagrano logi roi samung khai nei iri YTF obon ti kok sa ubui kok sanan thang angke nai di IPF ti rasa kamo date final ngai mani ang wana zak sengte bo khnaka gobangma borogro Supreme Court thangai om haibo file khaika abo chini kungthai barani bisingono je bisi election tak khaidi ADC election delay khaidi nei amai file petition khamo sunlukha tei saibo mano karon sung abo siwo abo sung tabu sana naya abo lukuro aste abo ini IPF tipanung teng BJP panung teng CPM panung teng Congress panung teng tamni bagai BC election India tamni bagai tini area wo TIPRA area tang development India borok sawo sabka sath sabka vikas abo tini TIPRA area wo tang vikas India karon tini sunlukha BC election थांनाय 2016 आव जेंमानि ताबुकसा जरानिया जोंनुखा जरावो कोरोना भाइरास नि गोबांमा खायै मुनुक जागा किन्तु ताबुक बो भाइरास दं ताबुक पाहारो एकटानो भाइरास दं आ भाइरास संगा थांसा भाइरास आबो प्रमाण थांनाय ADC इलेक्शन
जे गोबां मा सानाय साखा 28 नि बिसिं 28 बुनाय 28 नि बिसिं 30 बुनाय याबा लुकुरक पाब्लिक रक गोबां मा साखा दखल खायनाय याबा पाब्लिक टिप्रा सारक सि जटिस्थ सिकाताबो जों ताइके बाय दखल खायजागलिया ताइके बाय जों अत्याचार खायजागलिया जों ताबो ताइके बनो 28 ना थांलिया आबनो प्रमाण स्राय के रेखाजे थांनाय एडीसी इलेक्शन आबादे कतालके साजानाय करिया आबनो बुबाग्राबो साखा 24 जन एमडीसी मानमान बाय वीआईपी लेवल फिलिंग तंगयावै लुकुरंनि बाय सामु खायनायनि इनि जों जतनो सिनि 24 जना एमडीसी रो एरियाबो अंखरै ग्राउंड अंखरै पब्लिक बाय 1-in-1 कानेक्शन खाय सामु खाय दं एनजे मानसा खायबो थांनाय कारण टेम्पोरारी पोस्ट एमएलए एमडीसी लुकुरंनो बिसि बाबाङै ननो चंगै रहरो अ बिसि बावो नों पब्लिक न तम सैटिस्फैक्शन नै सामु खायनाय आबो नों एसे जंजाक रिप्रेजेंटेटिव सुनै नों वानसुबि जों वानसुबि सामु माखाय गोबाग्रा बसंनाबो न संना डाइरेक्शन हो आमबाय संतिनि सिनि जत सिकारनो माने अवेयरनेस हो जे जों तांबाया बारा ताबु बस सामु दंखो 24 ता सीट मान फाइमान बायनो जों वर्ल्ड कप ति सैमानिया खथायसि सिनि वर्ल्ड कप ति साननि जरा दंखो आ जरा जों सटिक टाइमो गोबाग्रानो लगिरबै जों वर्ल्ड कप बटि सानाय वर्ल्ड कप नि फल बचानाय नै आं बुंनो आबो मेसेज खालामो याबा पयतो मा दंनाय गोबाग्रानो गोबाग्रा चिंबाय जबा खै স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই।